Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini kita mancing lagi, Mas Bro, sama Ijet. Mancing di muara lagi pakai umpan kecil-kecil. Ikan apa yang akan kita dapat? Ikuti keseruan kita. Yuk langsung mancing aja, Mas Bro. Oke, kita langsung pasang umpan. Oke, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Strike perdana, Mas Bro. Kenapa ini, Mas Bro? Oke. Nah, ikan shot, Mas Bro. Ikan shot, Mas Bro. Langsung masuk ke mulut. Ini, Mas Bro, ikannya, Mas Bro. Mantap. Oh, strike, Mas Bro. Wah, mantap, Mas Bro. Ikan apa ini, Mas Bro? Waduh, ikan kewer-kewer, Mas Bro, masuk ke dalam. Langsung kita langsung mancing lagi, Mas Bro. Yuk mancing lagi, Mas Bro. Oke, strike lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Ikan apa ini, Mas Bro? Ikan enak, Mas Bro. Mas Bro, ikan enak, Mas Bro. Oke, yuk lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, strike, Mas Bro. Mantap. Ikan enak lagi, Mas Bro. Ikan enak lagi, Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Dapat lagi kita, Mas Bro. Ikan enak lagi. Gas mancing lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro.
gas mancing lagi. Strike mas bro, mantap mas bro, dapat lagi mas bro. Kenapa ini mas bro? Oh, ikan kewer. Dapat ikan kewer mas bro. Kenapa dia? Tahu juga apa namanya? Ongkero. Nih mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Oh ini ki. Oke, strike mas bro. Strike lagi mas bro. Ikan apa ini mas bro? Kayaknya lumayan mas bro ikannya mas bro. Ikannya lumayan mas bro. Ikan kapas lumayan besar, ikan kapas. Tarikannya mantap, ikan kapas. Lanjut mancing lagi. Oke, lanjut mancing lagi mas bro. Oke, strike mas bro. Ikan enak lagi ini mas bro. Mantap. Ikan enak lagi. Mantap mas bro. Strike mas bro, mantap. Oke, strike ikan apakah ini mas bro? Ikan kapas lagi mas bro. Mantap mas bro. Enggak lah, Aja kita pakai udang belian. Nggak jet. Oke mas bro, lanjut mancing mas bro. Ya, ke depan jing ya ada.
Strike mas bro, mantap mas bro. Ini mas bro, mantap mas bro. Kenapa ini mas bro? Babon mas bro, babon mas bro, babon mas bro, mantap mas bro, babon mas bro. Hah? Aduh, babon mas bro, mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Babon. Oke. Ih banyak aja babon banyak enggak jo anu no. Strike mas bro, mantap mas bro. Oke, mantap. Ikan apa ini mas bro? Ikan target lagi mas bro, mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, langsung makan mas bro. Strike lagi mas bro, mantap mas bro. Makan terus tanpa putus. Wih, mantap mas bro. Langsung kena kepalanya mas bro, saking banyak ikannya kena kepalanya. Yuk lanjut mancing lagi. Oke langsung makan. Strike mas bro, strike mas bro, mantap mas bro. Tuh mas bro, strike bertubi-tubi mas bro. Ikannya pada ngumpul di sana ternyata mas bro, mantap. Oke, ikan kewer-kewer, mantap mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Oke, strike lagi mas bro, mantap mas bro. Strike lagi mas bro, mantap. Ijet cuma melihat saja mas bro, kita yang strike bertubi-tubi.
Ini mas bro ikannya mas bro. Mantap. Yuk lanjut mancing lagi. Umpan masih ada. Oke. Makan lagi mas bro. Oke strike mas bro. Mantap. Melawan dia mas bro. Mantap boy deh. Mantap mas bro. Ini dia mas bro ikannya mas bro. Mantap mas bro. Makan lagi mas bro, dapat lagi mas bro. Mantap mas bro. Dapat lagi kita mas bro. Mantap. Oke mas bro. Oke mas bro, karena sudah larut malam, kita akhiri mancing kita mas bro. Perolehan mancing kita lumayan ya mas bro ya. Ini mas bro, ada shot, ada kapas-kapas. Tadi dapat ikan lele purba. Oke mas bro ya, kita mancing lagi besok atau lusa. Semoga menghibur. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Ikuti keseruan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.